جو سیشن جج سزا دے رہا ہے اس کو بھی یقین ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. ضیاء الحق اپنے آپ کو گالی سے نہیں بچا سکتا تو کوئی بھی نہیں بچا سکے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک گھٹیا امورل فیصلہ کریں اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آپ کو چین سے زندگی میں سونے دے. تو یہ جو تیل ہم کہتے ہیں نا نکل رہا ہے وہاں پر, یہ تیل ہمارا تیل نکلنے والا ہے. یہ جو لولی پاپس ہے نا یہ ہم بڑے پرانے لیتے آ رہے ہیں. خوش تو بہت ہیں, دلدار ترازار سے خوش ہے. ناصر جو ابھی واقف انجام نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز. میں ہوں عمر بشیر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اوریہ مقبول جان. ناظرین, ایک ایسا کیس جس میں درخواست گزار بھی ریاست, مدعی بھی ریاست اور گواہان بھی ریاست, تو ان کے آنے والے فیصلے کیسے ہوں گے. اسی پر پلاٹو کہتے ہیں کہ جی دا ورسٹ فارم آف انجسٹس از پریٹینڈڈ جسٹس. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جی تینوں ایوان, پنجاب میں صوبائی اسمبلی, وفاق میں قومی اسمبلی اور سینٹ, ان کے قائد حزب اختلاف ان کو 9 مئی کیسز میں سزائیں دی جا چکی ہیں. 185 میں سے 108 لوگوں کو تقریباً سزا ہو چکی ہوئی ہے اور یہ سزاؤں کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف اسے یہ کہتی ہے کہ جناب یہ 5 اگست کی جو شروع ہونے والی تحریک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اور عوام کو ڈرانے کے لیے یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ اس ٹائم میں جو انصاف کیا جا رہا ہے یہ ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں اور یہ اس وقت جو قوم اس کو دیکھ رہی ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑا سبق ہوگا. اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ یہ جو پیٹرول ہے یا جو آئل ہے یہ پاکستان کو کیوں نہیں ملا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں کہا کہ ہو سکتا ہے پاکستان یہ آئل انڈیا کو بیچ رہا ہو. تو یہ آئل کدھر ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, جتنا تیزی سے سزائیں ہو رہی ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا کی کیسز, چلنے والے کیسز میں سزائیں ایک طرف اور پاکستان میں 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے کارکنان اور رہنماؤں کو ہونے والی سزائیں ایک طرف. تقریباً کچھ 4 لاکھ کی پینڈنسی ایک کورٹ میں ہے, کچھ 56,000 کی پریزنسی سپریم کورٹ میں ہے. اچھا. باقی جگہوں پہ ہے. قتل کے کیس ہیں, نارکوٹکس کے کیس ہیں, کسی کی جائیداد کا مسئلہ ہے, سب کچھ ہے. لیکن یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں ایمرجنسی صرف اور صرف 9 مئی کی. اچھا. یہ ایمرجنسی جو ہے نا یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. 2-3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس سے کیا پایا. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں ان کے اندر لمحہ موجود کے انٹرپریٹر اور وہ بیٹھے ہوئے. اچھا. مثلا آج لمحہ موجود کیوں کہ فوری, اچھا, یعنی وقت کرنٹ ٹائم. ایک ہوتا ہے انٹرپریشن کرنا کرنٹ افیئرس کے. ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوا تھا, بعد میں کیا. آپ وہ کہتے ہیں مثلا آج اگر فار ایگزامپل وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا تو ان کے نزدیک یہ کامیابی ہے اور بہت کامیابی ہے. وہ سمجھتے ہیں جہنم میں گیا فارم 45, جہنم میں گیا فارم 47, جو جیت گیا وہی سکندر. اور اسی سکندر کی ہمیں تعریف کریں. کل دوسرا سکندر آ جائے گا, ہم اس کی تعریف کرنے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل بنیادی طور پر. ہمارے ایک شناول ازہری کے والد ہوتے تھے دودا خان زرق سے, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ پارٹیاں کیوں بدلتے ہیں اتنی زیادہ؟ اچھا. تو اس نے کہا پارٹی بدلنے والے پر اللہ کی لعنت. ہماری ایک پارٹی ہے اور وہ ہے حکومت. ابھی وہ ہر دوسرے دن پارٹی بدل لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو حکومت جدھر جائے گی نہیں, وہ خود پارٹی بدل لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ حکومت کا مسئلہ, اس سے پوچھو کیوں بدلتی ہے پارٹی اپنی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تصور بنا لیا گیا ہے کہ جو اس وقت جیت گیا وہی آگے سے. حالانکہ تاریخ بالکل کہ آپ نے کبھی, آپ کو پتا چنگیز خان کی قبر کہاں ہے؟ نہیں, مجھے نہیں آئیڈیا. آپ کو پتا ہے ہلاکو خان کہاں دفن ہے؟ بالکل بھی نہیں پتا. آپ کو پتا ہے ان کو سیکریٹریٹ کوئی چیز کسی جگہ کوئی موجود ہے؟ نہ سر. ٹھیک ہے. اس زمانے کے آپ جتنے بڑے بڑے رائٹرز کو, ابھی آپ نے افلاطون کا نام لیا ہے, یہ افلاطون سے بہت پہلے تھا. جی. آپ کو پتا ہے سکندر کی قبر کہاں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں پتا. لیکن سکندر ارسطو کا شاگرد تھا. جی. آپ کو ارسطو کا پتا ہے, سکندر کا ایک لفظ نہیں پتا. تو تاریخ کس کو یاد رکھتی ہے, کتنا یاد رکھتی ہے, کیسے یاد رکھتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں, آپ کتنی بڑی عمارت کو آپ گرا رہے ہیں, اور وہ ہے آپ کی جوڈیشری. جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا کیس چل رہا تھا مولوی مشتاق کے, ہم کبھی کبھی اس وقت, میں اس وقت فونٹن ہاؤس لاہور میں جاب کرتا تھا, بالکل شروع کی بات ہے, آئی تھنک سو, نہیں اس سے پہلے تھا, یونیورسٹی. اچھا. تو اس وقت دیکھو جاتا وہاں تھا, تو وہاں وقت لائرز بھی آتے تھے. تو کہتے تھے کہ اس کو آپ فوج کی عدالت میں سزا دے دو.
भले कल दे दो, अच्छा, लेकिन आप पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को कंप्रोमाइज ना करो। क्या बात। हमने भुट्टो के दौर में गलती की, गाली ज़ियाउल हक को ही पड़ती है पाकिस्तान की, उसको नहीं, किसी और को नहीं पड़ती। अगर कोई शख्स ये समझता है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक को गाली पड़ती है उतनी जितनी ज़ियाउल हक को पड़ती है तो गलत समझता है। अगर समझता है जस्टिस अनवारुल हक को गाली पड़ती है तो गलत समझता है। मुझे वो एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करनी मालूम चाहता हूँ, वो याद आया मेरे ज़हन में। हम साकिब निसार साहब को मिलने गए तो उन्होंने एक मिसाल दी थी मुझे, कहते कि किसी अमेरिकन ज्यूरिस्ट का लिखा हुआ ये है जुमला है कि डू नॉट वॉश द क्लोथ्स, पॉलिटिकल क्लोथ्स इन द सुप्रीम कोर्ट लॉन्ड्री। बिल्कुल ठीक है, वहाँ कपड़े दो जी। अगर कोई ये समझता है कि ये सारी सजाओं के अंदर सेशन जज सरगोदा को बंदा कल को बुरा भला कहेगा या फलाने को बुरा भला कहेगा, बिल्कुल गलत बात है। अगर ज़ियाउल हक अपनी तमाम तर मजहबी सपोर्ट के बावजूद, अगर तमाम तर उसके साथ जितने 37% भुट्टो के हक में थे, 63% भुट्टो के खिलाफ थे, उनके वोटों के बावजूद मुफ्ती महमूद की पार्टी, जमात इस्लामी, इन सारों की हमायत के बावजूद ज़ियाउल हक अपने आप को गाली से नहीं बचा सका, तो कोई भी नहीं बचा सकेगा। एक ये बात याद, तो उस वक्त तो कहते थे कि यार सिंपल सी बात है, भुट्टो को उठाओ। बाकी मुल्क में मार्शल की अदालतें लगी हुई थी ना, ठीक है। भुट्टो का केस उन्होंने लिया था मार्शल की अदालतों में। हम मार्शल अदालतों में जब 84 में आए थे, हम जाते थे, एक मेजर साहब बैठे थे, एक हम बैठे, तो उसको मार्शल अदालत में जाओ सजा। लेकिन ये अपने आप को समझते थे कि हम दुनिया के अंदर ये साबित करना चाहते हैं कि अदालतें इंसाफ दे रही। और फिर हुआ ये कि उसके बाद अदालतें कंप्रोमाइज होना शुरू। पहले दिन हो गई थी लेकिन इतनी नहीं हुई थी, जस्टिस मुनीर के ज़माने में नहीं हुई थी, लेकिन शुरू दिन से जस्टिस मुनीर वो वाहिद बंदा है जिसने सबसे पहले ये बिदअत का आगाज़ किया था कि उसने अयूब खान की उसको नज़रिया ज़रूरत का थ्योरी निकाला। फिर क्या हुआ, उसने वज़ीर कानून लगाया उसको, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिकम लॉ मिनिस्टर, जिसकी कोई हैसियत। उस वक्त तो चीफ जस्टिस बहुत कमाल के मकाम पे होता था, अब चाहता तो असेंबली ख़त्म भी कर सकता, चाहता असेंबली दोबारा रिवाइव भी कर सकता, इस लेवल की पावर होती थी। वज़ीर कानून बन गया। और उसका वो मशहूर जो वाक़या है जो अपनी किताब में लिखता है, उसकी किताब फ्रॉम जिना टू ज़िया, ठीक है, उसके अंदर लिखता है कि मुझे अयूब खान ने एक दिन बुलाया, उसने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इनको जाके मिलो और कहो कि तुम लोग अलहदा हो जाओ, हम लोग साथ में जा सकते, बड़ी दूर है, ये है, तुम्हारा कल्चर और है, हमारा कल्चर। तो कहते ज़बीरुद्दीन एक शख्स था, उनका सीनियर मुस्लिम, उसके पास गया, तो मैंने उसका तो उससे पता क्या कहा, तुम्हें उससे अप्रूवल है? मैं उसके अप्रूवल से बात कर, कहते तो उसको बोलो तुम लोग अकलियत तो तुम अलहदा हो जाओ। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के करैक्टर से, लेकिन मैं आज बात लंबी हो जाती है, मैं बस मैं बैकग्राउंड, मैं इसलिए हमेशा तारीख के तनाज़र में बयान करता हूँ कि तारीख में पहले क्या हुआ था और अब जो आप कर रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा। अब हो ये रहा है कि आपने पाकिस्तान का पूरा जुडिशियल सिस्टम ऐसे गिरा दिया। अब जो सेशन जज सजा दे रहा है उसको भी यकीन है कि वो गलत कर रहा है, क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है नहीं अपनी नज़रों में। देखिए मैं जब एक गलत काम कर रहा होता हूँ तो मुझे ये अल्लाह ताला ने जिस ज़मीर तक इसकी एक घंटी बचती है, ज़रूर बचती है, ये कभी नहीं हो सकता कि मुझे नहीं पता। और अपने घर के सामने, अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा हो, अपने आईना जब वो देखता होगा तो उसको शर्मिंदा होगा। एक होता है ना सियासतदान, हमारा सियासतदान तो चलो ठीक है, वो तो उस तरह के होता है जैसे दो बदमाश लड़ रहे हैं, ठीक है, इसका डेरा है इसका डेरा, उन्होंने तो कब्जा करना है। लेकिन अदालतें बुनियादी तौर पर जब ये काम करना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद वो फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन जस्टिफाई होता नहीं। फ्राइड कहता है एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ईगो होता है। मसलन आपने शराब पी ली है, ठीक है, शराब आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपने कोई गुनाह कर लिया, आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अर्ज, लेकिन ऊपर एक चौधरी अल्लाह ने बैठाया होता है सुपर ईगो, वो कहता है उसने गलत किया। वो फिर बंदा कहता है नहीं सारे करते हैं, मैंने कोई नया किया है, उसको कहता है ये रैशनलाइजेशन ऑफ ईगो होती है, ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन। उसने मुझे कहा था तब मैंने किया ये ऐसे फिर, लेकिन ये नफ्सियाती मर्ज का शिकार हो जाते हैं, न्यूरोटिसिज्म उसके अंदर आ जाता है। कभी वो दांतों को से ये पेंसिल उसको चबाएंगे, कभी ये पेज को चबाएंगे, कभी सिगरेट ज़्यादा पीना शुरू हो जाएंगे। ये कभी हो नहीं सकता कि आप एक घटिया इमोरल फैसला करें और अल्लाह ताला तबारक व तआला आपको चैन से ज़िंदगी में रात में सोने दें। ये बाद में हमने देखा कि एक फ़ैसला इन्होंने किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला, और फिर काफ़ी अरसे बाद एक अदालत में उस फैसले के ऊपर उसको ठीक किया गया कि वो गलत था। नहीं वो भी तो एक और तरीके से किया गया ना, वो भी मतलब उसको अपने वो भी जितना किया गया उतना किया गया, इस्तेमाल तो अदलिया हुई। देखिए दोबारा जब आपने किया, ठीक है, आपने कहा हमने गलती की,
लेकिन आपने कल्प्रिट को सजा दी, नहीं दी, जायदादें जब्त की उनकी, वकार उनकी पेंशनें खत्म की। वकार सेठ का फैसला है, उसमें उसने 5 दफा फांसी गई थी, 3 दफा मुशर्रफ को फांसी गई 2007 वाले, और 31 जुलाई 2009 को ये इमरजेंसी जो थी उसको उन्होंने गैर आईनी करार देते हुए। पहली दफा मैं कहता हूँ कि एक दफा सिर्फ सियासतदान थे कि जिन्होंने मुशर्रफ की उस इमरजेंसी को इंडोर्स नहीं किया था, मुशर्रफ फांसी के दरवाजे पे जा पहुंचा था। इट्स ऑल द पॉलिटिशियन जो इसको इंडोर्स करते हैं, पहले 8th अमेंडमेंट में किया, फिर 17th अमेंडमेंट में किया, फिर दूसरी अमेंडमेंट में किया, ये करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये आपने अपने कोलैप्स कर दिया। अब इस कोलैप्स के अंदर आपको ये नहीं पता कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका हुआ है। अच्छा, आपका पाकिस्तान जो है इसके अंदर कम से कम 2 हिस्से जो है वो आपके उसके ऊपर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की केस बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई है। KPK और बलूचिस्तान रह गया सिंध और पंजाब। सिंध के अंदर भी कराची जो है वो किसी वक्त भी बॉइलिंग पॉइंट बन सकता है और बड़ी सड़न में बन सकता है, जिस तरह की वहाँ सूरत हाल। उसकी एक वजह यह है कि आपने MQM को ख़त्म तो कर दिया, लेकिन वहाँ मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ, पिछले दिन अल्ताफ़ हुसैन ने मेरी रिहाई के ऊपर रिपोर्ट किया था, तो उसके मुझे नहीं पता था, तो उसके ऊपर रिएक्शन आया है। सर कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि जी अब अल्ताफ़ हुसैन ने कर दिया, तो अल्ताफ़ हुसैन पीपल रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने PTI को कहा आपने पूरी रिप्रेजेंटेशन आउट कर, आपने फिर एक और तरह की MQM उसके, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन की मामला उसका मसला था। फिर सिंध के अंदर जो जुलूस निकल रहे हैं वो हर शहर के अंदर, क्योंकि जरदारी का जो एक और इनका भुट्टो ख़ानदान का जो दौर, इस सूरत हाल के अंदर जब आप अदलिया से ये फैसले करवाते हैं, जस्ट टू शो कि हम पावरफुल हैं, जस्ट टू शो कि हम कितने ताकतवर हैं, जस्ट टू शो कि हम बहुत सप्रेस कर सकते हैं। मैंने एक ट्वीट किया था आज से 6-7 दिन पहले। अच्छा, मैंने कहा दुनिया के अंदर बदतरीन जो है जो इंतजामी जो है फैसला ये किया जाता है कि लीडरशिप को जेल में डाल दिया जाता है। लीडरशिप पता क्या करती है, आप लीड कर रहे हैं जलसा, जुलूस लीड कर, तो आप अगर एक तरफ तो कहते नहीं इस इमारत को नहीं छेड़ना, हमने सीधा जाना, अब इधर नहीं करना। आपने देखा होगा जो भी आप कह लें, यास्मीन राशिद वहाँ खड़े होकर यही कह रहे थे चलना नहीं जाना, लेकिन जब लीडरशिप जेल में हो जाए, भुट्टो ने ये गलती की थी 1977 में, कुछ PRA ने खुद भी कहा था कि हम गिरफ्तारियाँ देंगे, कुछ उसने भी गलती की जेल। उसके बाद होता क्या है कि देखें, आप जब 25,000 बंदों को जेल में डालेंगे या 50,000 बंदों को जेल में डालेंगे, आप क्या समझते हैं उस 50,000 खानदान नहीं होंगे पीछे, बिल्कुल उनको एजुकेट करेंगे? यही मेरा सवाल था, मैं कहने लगा था आपसे कि वो खानदान नहीं निकलेंगे। ये इसको कहते हैं कि मूवमेंट को आप सिस्टमैटिक की बजाय ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते, और वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन फिर झिझक, और फिर जिस वक्त झिझक कुदरती है तो पाकिस्तान के अंदर एक बात तय है, 1000 दफ़ा कहा है कि दुनिया ने, पाकिस्तान ने दुनिया के किसी मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इस काबिल नहीं होती कि मुल्क की हड़ताल को कंट्रोल कर सके। ये सिर्फ झिझक होती है। वो हमारे SHO साहब होते थे, मैं इनसे ट्रेनिंग ली थी बहुत 85 में, वो कहते हैं सर जी जिस दिन SHO के डंडे को कोई बंदा ऐसे हाथ डाल लेता है, समझो SHO गया। SHO का डंडा उसके हाथ में खड़ा रहे और लोग उससे दूर रहे, तभी तक वो SHO है। यही वो करते हैं। अब हो क्या रहे, ये जिन लोगों से आप काम कर ले रहे हैं, जिस SP से, जिस DC से, जिस सेशन जज से, जिस बाकी लोगों से जो आप काम ले रहे हैं, और उनको पता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, उसको पता है कि हम उन लोगों को हम उन पे हम उनको सजा नहीं दे रहे। आज फवाद चौधरी बरी हो गया ना, हालांकि वो भी उतना ही जो PTI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, जो हमायत का ऐलान करते हैं, उनको पता है ये किसको, ये बच्चों को पता है। अब वो क्या करते हैं, वो फिर करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अब एक गुनाह का काम किया है, तो ये पापी पेट के लिए तो कुछ करूं। फिर वो कत्ल में भी पैसे कमाएंगे, फिर वो चोरी वाले केस में पैसे, हर किस्म की क्रिमिनल डाके वाले केस में पैसे, और फिर आप उनको कह कुछ नहीं सकेंगे। कहें हमारा जिगरा देखो, हमने तुम्हारे लोगों की गालियाँ खाई, हमारा हौसला देखो, हमने तुम्हारे लिए ये फैसले किए। और ये वो सिचुएशन होती है जिसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो कोई भी कर रहा है वो अपने घर को खुद आग लगा रहा है। वैसे कुछ लोगों को शायद ना समझ आए इस बात की, भावलनगर वाला जो इंसिडेंट हुआ था ना, हाँ, वो जो अभी आप पॉइंट बता रहे हैं ना, इसी वजह से, हाँ, इसी वजह से भाई मैं तो मेरी ज़िंदगी के बहुत छोटे छोटे वाक़यात हैं कि मतलब आप कभी एक दफ़ा एक ऐसा होता है कि कप्तान साहब की लड़ाई हो गई उसमें जुगालमंडी थाने में, ठीक है, उन्होंने लोगों ने पुलिस को 2 सिपाही थे, उन्होंने कप्तान साहब को 2 एक जड़ दी। कप्तान साहब वहाँ घर गए, वहाँ जाके यूनिट लेके उन्होंने थाने को जड़ दिया।
لیکن وہ تھانے کو جڑنے کے بعد جو عزت تباہ اس کی ہوئی کسی اور کی نہیں ہونی تھی. وہاں تو وہ سول کپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے نا اس تھانے کا, ڈیلائٹ سنما ہوتا ہے اس کے اندر. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جب آپ اگریشن کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست قسم کی آیت ہے, سورہ انعام کی میں سناتا ہوں, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات کس طرح جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما. اللہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کو جو ہماری باتوں کو رد کرتا ہے, اور اللہ کی باتوں کی سب سے اہم بات ہوتی ہے کسی ملک میں انصاف قائم کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ارسلنا رسلنا بالبینات ومعہم الکتاب والمیزان. ہم نے رسولوں کو اتارا نشانیاں دے کے, کتاب دے کے, اور ساتھ میزان یعنی ترازو عدل, یقوم الناس بالقسط, تاکہ دونوں کے درمیان انصاف کریں. ایک ہی ذمہ داری انبیاء کی. اللہ فرماتے ہیں جب وہ چھوڑ دیتے ہیں نا ہماری بات کو, تو کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس کی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں, اس کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں, اس کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں, اس کی ہیبت میں اضافہ کرتے ہیں, اس کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی میں اضافہ کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہیں. وَإِذَا فَرِحُوا, وہ خوش ہو جاتا ہے, کمال ہو گیا, میں تو کمال ہو گیا. اوتوا اخذناہم بغتۃ, پھر جب وہ اترانے لگتا ہے تو ہم اس کو دفتن پکڑ لیتے ہیں. جی سب پکڑے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی ظالم کی رسی دراز ہو رہی ہے تو سمجھو اللہ نے اس کے پکڑ کا فیصلہ کر لیا. سر بھئی یہ دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کی لکھے ہوئے فرمان پہ اسی طرح ہی چیزیں چلتی ہیں, ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں. تو اس کا کیا مستقبل ہوگا سر, یہ تو آنے والا وقت ہی اب طے کرے گا. نظر آ رہا ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. فار ایگزامپل آج آپ چلے جاتے ہیں, چلنے کے بعد کیا آپ نے جو عدلیہ کا نظام پاکستان کو دے کے جائیں گے اس کو دوبارہ کھڑا کر سکیں گے, اور کیسے کریں گے, اور کیسے انصاف کی صورت. میں نے تو آج تک جو بگڑا دیکھا حال, وہ بگڑتا چلا گیا. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال نے جو ایک مشہور ان کا وہ جو مولا رومی کے شعر پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نا, اپنی نظم لکھی ہے کہ ہر بنائے کونا کا بازاں کنت اولا بنیاد را ویراں کنت, کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس عبارت کو صحیح طرح تعمیر کرو تو بنیاد سے گرا کے دوبارہ تعمیر کرو. مجھے لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی وہ پوری کایا کلب کے بعد صورتحال ٹھیک ہوگی, ورنہ نہیں لگتا. اور لگتا یہی ہے کہ وہ پبلک ایک جو ہے نا اپرائزنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستانی وقت کے مطابق آدھی رات کو ایک ٹویٹ داغ دیا, اور اس نے جو پاکستان کی تصویر کشی کی ہے, آپ کچھ اور بتا رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ہم آئل بیچیں گے, یہ وقت بھی آنے والا ہے. سر یہ ہے پاکستان کی, سنو سر, یہ ہے پاکستان آف شور ڈرلنگ ہسٹری. یہ کیا جی؟ پاکستان میں اب تک یہ تیل نکالنے کی کتنی دفعہ ایفرٹ ہوئے ہیں. اچھا جی. The journey began in 1961. ہاں سر. When the American Sun Oil Company conducted seismic surveys and drilled 3 near offshores. اچھا جی. ادو میں کوئی ٹرمپ ہے ایسی. اچھا. میں آپ کو بتاؤں یہ جو لولی پاپس ہے نا, یہ ہم بڑے پرانے لیتے آ رہے ہیں. اچھا. یہ مشرقی پاکستان میں, although these easy efforts along with those of the German company ونٹر شیل, اور پھر اس کے بعد 70 میں پھر 1970 یا خان کے زمانے میں, اینڈ دا یو ایس بیس ہسکی لیٹر آن, ٹھیک ہے, ڈڈ ناٹ ریزلٹ کمرشل ہائیڈرو کاربن ڈسکوریز, لیکن جیولوجی کا سروے ان کو ہو گیا, انہوں نے کہا بھائی کچھ نکلیا نہیں ہے. 61 میں کتنے سال پرانے ہو گئے, 2025 سے نکالے نا سر اپروکسیمیٹلی. 58 میں مارشل لگا, ہاں جی, امریکنز آئے. 61 میں ان کی کون سی کمپنی آ گئی, سن آئل کمپنی. سندھ میں سروے کا, انہوں نے کہا زبردست پاکستان اتنا تیل, کمال, آپ تو مالا مال, آپ تو انڈیا کو تیل بیچیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 65 سال پہلے بھی یہ ہوا, پہلے بھی یہی ہوا, ہاں 1970 میں ہوا. اس کے بعد 1980s ایکسپلوریشن ایفرٹس انٹینسیفائڈ when the Pakistan Oil and Gas Development Company or DCCL partnered with the Canadian firms to drill the Pak Can 1 well. This efforts however resulted in non-commercial gas quantity. پھر اس کے بعد آگے سب سے امپورٹنٹ ترین چیز جو ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ہوئی ہے 2019 میں عمران خان کے زمانے میں. اچھا. یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جناب, یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. 143 مائلز اوے یہ تقریباً, یہ اس کا یہ نقشہ ہے. یہ آف شور کمپنی جو تھی, کیونکہ بہت عرصے سے, میں آپ کو اس کی وہ جو ساحل سمندر کے کہا جاتا تھا, میں آپ کو اس کا پورا بتاتا ہوں واقعہ. میں آئی واز ان چارج. اچھا. تو جب یہ ہوا ہے نا دھماکہ, تو 1998 میں, تو
उस वक्त हुआ ये कि वो अचानक पता चला कि यूनियन टैक्सेस कंपनी जो है ना, उसका चीफ आ रहा है प्राइवेट प्लेन से, तो दालबंदी एयरपोर्ट खोल दिया। अच्छा, दालबंदी एयरपोर्ट खोल दिया। तो बात हुई, तो गपशप लगते लगते वो अपने छोटे से प्लेन में घूमता घूम के हमारे पास आया। तो मैंने कहा आप किस लिए आए हो? उसने कहा मेरे सैटेलाइट इमेजेस ने बताया है कि तक 60 प्लेसेस के ऊपर ऑयल ऊज आउट किया है आफ्टर दैट ब्लास्ट। ऑयल ऊज आउट हुआ है। अच्छा, मतलब वो पॉप अप होके ऊपर की तरफ निकला है, सब निकला है। तो मैंने कहा क्या कहता, और शोर के साथ साथ और खारान के उस इलाके के अंदर। वो कहता मुझे याद है कि उसने नक्शा मेरे सामने रखा और दिखाया। अच्छा, उस ये नक्शे जो है ना, ये हमारे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने भी मरतब किए हुए थे। ये देखें, ये सारे का सारा ये सी शोर का वो है जो इमरान खान के ज़माने में 2019 में ये जो चीज़ थी, ये एक्सप्लोरेशन थी। इसमें ये आपका CR, ये कराची 143 माइल जो है, ये नीचे सारे ये जो वेल निकाले। अब ये कितने वेल निकले थे, ये अब देखें कितने निकले थे। ये देखें, ए कंसोर्शियम ऑफ द 4 मेजर ऑयल कंपनीज, ठीक है, हैज़ completed the offshore drilling near the southern portion of Karachi, Pakistan. According to the local media report, इसमें कौन कौन सा जी? Exxon Mobil, ENI, Oil and Gas Development Company और एक और कंपनी। ये Exxon Mobil और ये सारे के सारे जो थे, ये उस वक्त वो कर रहे थे। जिस वक्त तकरीबन निकलने लगा तो पूरी दुनिया में अमेरिकन ने पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ कैंपेन शुरू की। ये डिप्लोमेटिक का आर्टिकल है। अच्छा, ये आपको पता है उनका अखबार है। द ऑयल डिस्कवरी बिफोर सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान वुड बी ट्रेजिडी। अच्छा, जब तक आप पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं ले लाएंगे, हालात बेहतर नहीं करेंगे, ये तेल निकालना बड़ा गलत है, लोगों के हाथ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि उस टाइम इमरान खान की हुकूमत जमहूरियत नहीं थी। नहीं, वो कहते थे हाँ जी, पाकिस्तान नीड ड्रास्टिक एंड सिस्टमैटिक रिफॉर्म एंड ऑयल बोनंजा विल एनेबल द गवर्नमेंट टू पोस्टपोन नीड फिक्सेस आइडेंटिफाई। उसने अगर पाकिस्तान को पैसा मिल गया, दौलत आ गई, तो ये जमहूरियत खत्म भूल जाएंगे, ये ऐसा करेंगे और ये करेंगे। तो इमरान खान को इसके आगे उसने ये भी कहा है, नॉट इज देयर एनी रीजन टू बिलीव दैट द गवर्नमेंट वुड स्पेंड फंड रिस्पॉन्सिबली और इन्वेस्ट दैम इन द सेक्टर्स दैट नीड दैम द मोस्ट। उन्होंने कहा पहले इनको कहिए कि पैसे खर्च करें एजुकेशन पे, ये फिर उसके बाद पाकिस्तान रैंक्स इन द बॉटम एशिया ऑफ द। इस तरह के सैकड़ों आर्टिकल छापे गए कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप आराम से ये करें और आराम से अपने आप को ठीक करें, जमहूरियत लेके आएँ। और इमरान खान 2019 में उसके ड्रिल किए हुए बंदे जो बंद कर दी। अच्छा, ये बहुत अरसे 61 में जब हुआ था उस वक्त खबरें लगी थी कि 61 में शाह ईरान ने कहा है कि चूँकि नीचे शोर एक ही है, एक ही बड़ा दरिया एक ही है, शाह ईरान के कहने पर पाकिस्तान ने बंद किया। खबरें लगी थी और अयूब खान का हुआ था, स्कैंडल्स बने थे कि उसने किया। 80s में इतना नहीं हुआ था, लेकिन 61 मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके ऊपर ये कहा गया था कि ईरान जो बलूचिस्तान के अंदर जब मैं था तो उस वक्त भी जो हमारे सर्वे के PPL वाले लोग थे और उसके साथ साथ जो जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान वाले, वो कहते हैं कि ईरानियन प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे पे रहता है, एक्सप्लोर नहीं करने देते। तो ये जो तेल आप कहते हैं ना निकल रहा है वहाँ पर, ये तेल हमारा तेल निकलने वाला है, आवाम का तेल निकलना। ये 1961 में भी अमेरिका ही था, 1970 में भी अमेरिका ही था, 1980 में भी अमेरिका ही था, 2019 में भी अमेरिका ही था, और आज क्या है 2025। हाँ, तो उदों में सानू कुछ नहीं लभ्या ते हुण भी कुछ नहीं, तो हुण भी कुछ नहीं लभना। तो जो ट्रंप ने साढ़े को हमसे करवा लेना है, खुश तो बहुत हैं, दिलदार तरादार से खुश है। नासिर जो अभी वाकिफ़ अंजाम नहीं है, किसिंजर की एक फ़िक्रे पे बात ख़त्म करता हूँ, बड़ा खूबसूरत बात उसने की थी। उसने कहा कि हमारी दुश्मनी तो दुश्मनी है, दोस्ती उससे भी, हमारी दोस्ती इससे भी बुरी है। सर बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।